प्रहलाद भोलेला पिला तु पाक सब सरीगला भाई। कि साला कह तो आगे तुई से कालिया मिटू तो जानस कहीं तो तुई चार गाड़ी चलाऊ कहीं कि साला देबे मुई गाड़ी चलाऊली पिला अरे मस्त सुंदर टोके गोटे देखली। गुड आफ्टरनून मैडम आज जीव के केते दूर हो बस स्टैंड बेसी ना 5 मिनट लगे जावाक रेडी ऑन कर भी देते कोरापुट देते लगाई शुणव के। हेलो धन भल अच्छ के सत कौची मुझे तुम घर आगे आसुची कहीं मत बिलीव तुम करनी बुझीपारनी मो बड़ी मारे अच्छी पहुँच भी तुम पाखे बहुत जल्दी पड़े आसे बाय रहिले हाय गो मु टिके मेरा बोल ना जानछ तो तुम्हें मत प्रॉमिस करथिल पैसा भी पठेबी कहथिल कहीं पठे न जाक धन मो बाल खराब हो पार्लर जीवार अच्छी ना बेसी ना धन गोटे 5,000 खाली दरकार थिला धन तुम पैसा पठे सारे रूम चेक करची पढ़ाइले धन थैंक यू मैं रास्ता अच्छी तुमको देखा धन आसिले मिसिया धन रहिले बाय ए तू दोस्त कहीं फोन कर फोन कर विजार कर दो गोटे कि विजार लो कर मत आरे थोड़ा फोन करना कि मोर लाइफ रे तू आर थोड़ा आवा दरकार नहीं बाय लगा हाँ केनता छगा रहिले तुम कांदुछ कौन है जे हे प्रभु सॉरी गो तुम कुटे छगा जयपुर आप कांदनी मु रास्ता अच्छे मु तुम पाक आसुचे प्लीज कांदनी मु मैं तुम पाखे के अच्छे के हो रोज हेले आसुचे मु तुम पाखे ना मैडम मु आशा कर मो ड्राइवर मो पसंद लगुव चुपचाप तर गाड़ी चलावा ध्यान देते बार देखवा दरकार नहीं मोर सुंदरा फोन कर दे हाय गो मोर सुंदरा मैं भल अच्छी गा मन मोर कथा बहुत मन पड़े जान राति मुझे एयरपोर्ट आगे जाऊँ तुम पाखे आसो बोले मजाक करनी तुम सत्य तुम अधा रास्ता रही गल तुम पाखे आईबी ठीक अच्छे टिके अपेक्षा कर मु तुम पाखे पहुँची जीवी ठीक अच्छे हाँ ठीक अच्छे ना तो अभी तो धन मरीगले आपको भी किस कोई भी वे किस कोई बात गुड मॉर्निंग सर मुझे भी ठीक नहीं सर कड़ा का मोटे गोटे कल है जे मोर भाई एक्सीडेंट हो जाइए बोली भाग सर टिके समय पर तार सहित कथा एवं नवरंगपुर जाऊँगी तार बॉडी को चिन्हबी बोली मुझे बाईस पार्बन सर मत सीठी भी जावाक पड़ब ना सॉरी सर परमिशन बिना पलि मात्र आप परमिशन ने एत जल्दी हो गला कि सर परिस्थिति बुझी धन्यवाद सर धन्यवाद बोले सर बाय मैडम शुणी बेसी दुख लगला सॉरी तुमको मिसा सॉरी तू तो गाड़ी चला ध्यान दे पूरा सॉरी मैडम सॉरी तोर पाक चिंगाई गाड़ी चलाते थे मैडम उठल के उठल
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚିନ୍ତା କରବାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା। ঠিক হয়েছে তো 5 মিনিট লাগবো গাড়িতে বসি পুরো 45 মিনিট হয়ে গেল রে ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଏବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ରହୁଛୁ। খ্রিস্টান নবরঙ্গপুর গাড়ি গাড়ি রকতে গাড়ি নবরঙ্গপুর আমি কিস করবা গাইলো ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଗେ ମୋର କଥା ଟିକେ ତୁମେ ଶୁଣ ଆକା। ଦିଦି ତୁମେ ଆଗେ କହିଲ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବା, ଏଣୁ ମୁଇଁ ଗଲି। ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇ କହିଲ ଜୟପୁର, ମୁଇଁ ଜୟପୁର ଗଲି। ତାପରେ ତୁମେ କହିଲ ବୋରିଗୁମା ଯିବା, ମୁଇଁ ବୋରିଗୁମା ବାଟେ ପାଇଁ ମିଶା ନେଲି। ଆରେ ଟିକେ ସମୟ ଗଲା ପରେ ତୁମେ କୋଟପାଡ଼ ଯିବା ବୋଲ, କୋଟପାଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଲି। ତାପରେ ଆରି କହିଲ ଜୟପୁର ଯିବା, ମୁଇଁ ସମାନ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପରା ଗାଡ଼ିକେ ଚଲାଇ କେତେ କି ସ୍ପିଡ଼ ଆଣିଲି ଯା ଦେଖିଲାସ୍ କି ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲ ମୋର ଭାଇର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯିବାର ଅଛି, ମୁଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ମିଶା ଧରିବାରି। ମୁଇଁ ବେଶୀ ଇମୋସନାଲ୍ ଲୋକ ଦିଦି। ତୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ କେତେ ଭଲ ଲୋକ ମୁଇଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଦିଦିକେ ସମାନ ଟାଇମ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମୁଇଁ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼ାଇତେ ଗଲି। তোকে আমি বিনতি করে রইলি কি ভোকা লোক রে তুই মুই তোতে আগে কথা হচ্ছে রে ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଏତେ ମିଶା ଭୋକା ନାହିଁ। ଆକୁ କାହାକୁ ମାରିଲି ଏଟା ହଉଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତୁମକୁ ଏବେ ମୁଇଁ ନେଇ କୋରାପୁଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହଁ ମୋର ଏଠି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛି ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି ଖରାପ ଭାବନା ବୋଲେ ମୋର ପଇସା ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଣିଲାଟା। ଜୋକେର ଆକାରେ ତୋତେ ପଇସା ତୋର ଦରକାର ଯିଏ ମତେ ପଇସା ଦେବାର ଲୋକ ସେ ତ କୋରାପୁଟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛି ଦୟାକର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର ପଇସା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୁଇଁ ତୋତେ ବୋକା ଭଲ ଦିଶୁଛି रो ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଟୋକି ଆରି ତୁମର ପାଖେ ଡାବୁ ନାହିଁ। তুই সতরা আকারে বাইরাটা ভোকুয়া গধ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ଆରି ଗୋଟେ ଗାଳି ଖୋଜିବି ନା ତୁ ଏଠୁ ଭାଗ ମୋର ଡାବୁ ଦିଅ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଯାଉଛ ତୁମେ? କି ଭାବୁଛୁ ତୁମେ ମଜାକ କରୁଛି କି? ମୋର ପଇସା ଦିଅ। କି ଡାଉଟ ତୋକେ ଭଲ ଲୋକ ହଟ୍ କରବା। ଦେଖ ଦେଖ ଭଲ ଲୋକ ଦେଖ ମୋର ପଇସା ଦିଅ ଦିଦି, ମୋର ପଇସା ଦିଅ ତୁମେ, ମୋର ପଇସା ଦିଅ। କି ପଇସା ତୋର ଦରକାର ଭକୁଆ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୋର ପଇସା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ଛାଡ଼େ ମୋ ଛାଡ଼େ ମୋର ପଇସା ଦିଅ ମୋତେ। देख 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 से बार देख तोर कार गला ମୋର କାର, ମୋର କାର ରେ ମୋର କାର ଗଲା ରେ କାର ମୋର କାର କେମିତି बैठे ଜାଗାରୁ ବାହାର ବିବେ ମୁଇଁ ପଡ଼ିଲାମ୍। ମୁଇଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଗରୁ ଆକା ତୋର ତୋତେ ଏମିତି ହେବାଟା ହେବ ଆକା। ଏ ବାଟ ଯା ସେ ବାଟ ଯା, ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖି କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ଆକା ଏମିତି। ମୋତେ ଆର ଭିତରେ ପୁରା ନାହିଁ। ହେଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ, କିଛିଟା ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରରେ। ମୋତେ ଟିକେ ମିଟୁ କାଇଲା କହିଥିଲା ଆଗରୁ, ନହେଲେ ଗାଡ଼ି କିଛି ହେଲେ ଥାନାରେ ପୁରାଇ ବୋଲି। ପଡ଼ିଲାମ୍ ତୁଇ ତ ଜାନସ୍ ମିଟୁ କାଇଲା ଏକ ନମ୍ବର ଚୁପ ଶୈତାନଟା। ପଡ଼ିଲାମ୍ ଏ ବାଟ ଦେଖରେ ପଡ଼ିଲାମ୍ ମରିଗଲେ ବା